Nagasat nga oras gagayem ken papagayam, kadaniw ni ayat. Aldaw iti Webes, gagayem kadaniw. Wen kadaniw adaman dagiti paset kaarit iti biag, baiten ti panagsalukag, baiten ti ayayaten a pamilya an-anusan. Ket maysa nga rod adaniw papagayam itintay ibuksilan iti tangatang, ket daytoy adaniw request iti maysa a kadaniw tayo, ket kunana kadaniw pa-request daniw iti maysa a driver manipud kini Sir Lijan Ventures Vlog iti Davao City, ket napauluan iti maysa a driver. Apagbitak pailang ti agsapa, bumangon nakon iti inda. Tapnon isagana dagiti kasapulan kang runaan kawes a pagsukatan. Iti biyahe numan nariwet pailaeng anusan kasta a talaga iti maysa a driver iti lamiis man wenno kaltaang. Numan sakit iti marikna ti agmalmalem a panagmanmaneho, pagyamanan nakaradkab kamlata. Lumaminsan iti maysa a driver adu a pasamak kagubgubal. Pasamak ti dalan asaan a mapupuutan a dalata a kakambal. Dagiti nakamames a partaan adyan ammo no makasubli ka man iti pagtaengan. Nagrigat ti biag maysa a driver. Aglalo ni tiyempo ti panagtutudo unayen panagtitigirger. Aglalo no maperdyan ka iti dalan kasagsagan ti tudo, iromedyom ayat mo lang makaawid numan ti abuten ket trangkaso. No maminsan pay parikot ti dalan, aglalo no makaranaka iti checkpoint. Kalkalenda amin sitaenda no anyat imet. Nagrigat biag imaysa a driver, aglalo na awan tured pakinakem manubela iti biag. Wen iti biag ti maysa a driver, naikursong kamin ti deraas. Arid na awan sa niweng nga ingkam iyarsaas, buteng ti bayo di maukas. Panagdalyasat dalan iti biag, di ammut pakaysadsadan kas biag ni kawes. Wen saan nga ammo nganyat sa saaden, no dakam agbiyahe iti malem. 24/7 addakam iti dalan, agitulud pasahero wenno produkto ingkam makiginnubal. Ket ti kararag ni nasalon at tingkam panagawid pagtaengan. Tati pamilya inda agururay, tati ingkam ipapanaw iti dennada maibati ritnadat liday. Wen imet mimet iti ragsak, no makita idan puson din aglupaypay. Wen isuda tinamnamat kaunggan, igker tinaldaw-aldaw, makita ida ang naragsak kameten.
Ala kitagyamanak, gagayem, ken papagayam, kadaniw, agyamanak met kini Sir Lijan Ventures, vlog, iti Davao City, iti dayta, a request. Naimbag no oras mo sir, Merry Christmas ngawan, iti labas na. Bigat sindili ay naipusgan, pentat kay man mangwanian, taot mananap sikap bayan na wadwad ay makilagbuan. Inuyak ilig Korea, adubaw iman sandiyubla, Gemasapol man gagetatay ublanan in malian bersina. Sakripisyo, ligat di biyak sinadayo, dan banok patinan iliw ko, inago ay iyaw awan tapo. Ano santay kayong ko, sakit di awak ikataro, umalintuman ng tiyempo ay makaina na tapo. Bikas siya linggat ng punan, ano siya gagutsin panublaan, mabinsanit enta mabugawan, dan talida di pa'y kaawatan. Nagbiagnis na bakun alaka, may oras dilakwatsa, dan Domingo kudungisin na oras di pa nagyaman kan Diyos sama.